लोकसभा चुनाव से पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। देश भर में विभिन्न राज्यों में आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में जारी मतदान को लेकर राजभवन में लगातार फोन की घंटियां बज रही है। जगह जगह से शिकायतें आ रही है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि राजभवन के शांति कक्ष से लेकर सीओ कार्यालय तक सुबह से कोई शिकायत प्राप्त या जमा नहीं हुई है। বুথ নাম্বার কত? বুথ নাম্বার ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी 13 मई को आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए मतदान होगा। उससे पहले सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूरे बंगाल के साथ साथ रानीगंज में भी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इस क्रम में रानीगंज के निवासी नंबर वार्ड अंतर्गत नवीनगर इलाके में रानीगंज बोर्ड चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर मुजम्मिल शहजादा ने इस क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और ममता बनर्जी के जनकल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और उनसे अनुरोध किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में मतदान करें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी एक मां की तरह अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनको क्या चाहिए। इसके लिए उन्होंने कन्याश्री, रूपश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी जैसे परियोजनाएं शुरू की है, जिसके लाभ पूरे बंगाल की जनता उठा रही है। उन्होंने कहा कि नवीनगर में हमेशा टीएमसी के पक्ष नहीं मतदान हुआ और इस बार लोगों से जो प्रतिक्रिया है वही उससे उनका पूरा भरोसा है कि यहाँ पर छात्र प्रतिशत मतदान टीएमसी के पक्ष नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग ममता बनर्जी से बेहद खुश हैं। वही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया के उस दावे को उन्होंने खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक एक भी मतदान में पराजित नहीं हुई है। मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि इससे पहले जब वह यही कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे तब वह पराजित हुए थे। शायद वह भूल गए हैं, लेकिन उनको याद है क्योंकि वो भी तब कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे और उस चुनाव में उन्होंने भी काम किया था। आसनसोल लोकसभा केंद्र में हमारे कैंडिडेट श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े हुए हैं, जो हमारे पहले भी सांसद हैं। तो नवीनगर का आज हम लोग दौरा कर रहे हैं। टीएमसी के ओर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और इस मोहल्ला में तो हमारा फुल वोट गिरता है शुरू से टीएमसी को। यहाँ वोट एक भी दूसरे पार्टी को नहीं मिलता है। तो मोहब्बत प्यार सबसे खुलूस दिल से मिल रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि एक भी वोट हम लोग ख़राब होने नहीं देंगे, सब मिलजुल कर के पूरा पोलिंग कराएंगे। ममता बनर्जी को वोट देंगे। दीदी ने लक्ष्मी भंडार दिया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया है, कन्याश्री, रूपश्री, मैंने जितने भी कल्पना किए हैं आवाम के लिए, एक माँ जैसे अपने बच्चों के लिए सोचती है उस तरह ममता बनर्जी ने आगे से सोच लेती कि हमारे बच्चों को क्या ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम करती है और उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं। तो हम लोग ममता बनर्जी को नहीं दे के किसको देंगे, दूसरों को देना नहीं है। ये हर तरह का हम लोग का साथ है।
जिस तरह हम लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड से इलाज कराते हैं, कभी हम लोग सोच भी नहीं पाए थे कि बड़ा हॉस्पिटल में उसके सीढ़ी पर कदम रखें। आज उसी हॉस्पिटल में हम लोग इस कार्ड का मार्फत सीना ठोक के इलाज करा रहे हैं। ये पावर ममता बनर्जी ने दी है। आवाम ने कहा है, आवाम के बहुत खुश है इससे कि हम लोग जोर गला से अपना बच्चों का 25,000 रुपया रूपश्री का शादी के लिए लेते हैं, कन्याश्री लेते हैं। 10 पास करने के बाद मोबाइल के लिए 10,000 देती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाखों रुपया देती है पढ़ने के लिए। और क्या चाहिए हम लोग को। गलत बोल के गए हैं। 1998 में इसी आसनसोल लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर खड़े हुए थे और यहाँ से हार के गए थे। तो शायद भूल गए हैं। मैं कभी हारा नहीं हूँ। मैं भी उस वक्त कांग्रेस करता था, उनके साथ मैं भी पार्टी किया हूँ, तो भूल गए हैं सर। और शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह 3 लाख पार जीते थे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा वोट से उनको जिता कर दिल्ली पहुँचाएँ, संसद में उनको बढ़ाएँ। ऐसी बात नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जिस तरह वो संसद बनने के बाद टाइम दिया है, आज तक ना सीपीएम का संसद ने टाइम दिया ना। और शत्रुघ्न सिन्हा हर महीना आते हैं, 10-15 दिन रानीगंज और आसनसोल में रहते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुर्गापुर थाना अंतर्गत NIT 7 नंबर गेट संलग्न जंगल में शुक्रवार की दोपहर पेड़ पर झूलता एक व्यक्ति का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु विधाननगर महाकमा अस्पताल भेजा। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में स्थित एक बड़ा जंगल है जो काफी घना है। शुक्रवार जंगल में मवेशी चरा रहे एक व्यक्ति की नज़र पेड़ पर झूलते शव पर पड़ी। उक्त व्यक्ति ने इसकी सूचना सभी को दी। खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। शव मिलने की खबर पाकर जंगल में बस्ती के लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुई थी। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। আজকে আমি রাস্তা থেকে যখন ফিরে তখন বাইরে প্রচুর ভিড় ছিল, সব চিল্লাচিল্লি করছিল, কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলাম। তো ওই যারা গরু ছাগল এখানে চড়াতে আছে তারা এই ঝুলন্ত দেহ দেখেছিল। তো আমাকে বলার সাথে সাথে আমি প্রান্তিক ফাঁড়ি বড়কে ফোন করি। বড় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স নিয়ে এখানে আসে। আসার পরে এটা দেখা হয়েছে এরকম ঝুলন্ত রয়েছে। পুলিশ স্পটে এসছে। চেনা কিছু পরিচয় জানা গেছে কিছু? না, পরিচয় কিছু জানা যায়নি। তো লোকাল সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তো এখনও পরিচয় করতে পারেনি। তো আমরা এখন বড়কে বলা হয়েছে ময়নাতদন্ত হবে, ইনকোয়ারি হোক, তারপর দেখা যাবে। আপনার নাম? অতুল বাগদি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर विरोधी दल एक दूसरे पर अक्सर आरोप लगाते सुने जाते हैं, लेकिन दुर्गापुर में तृणमूल ट्रेड यूनियन के श्रमिकों ने अपने ही यूनियन के उच्च नेताओं पर प्रबंधन एवं ठेकेदार से कटमनी मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल गुरुवार को दुर्गापुर के कोकोवन थाना अंतर्गत इंडियन बोटलिंग प्लांट के समीप तृणमूल ट्रेड यूनियन से समर्थित श्रमिकों ने नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया एवं अपने ही यूनियन के बड़े नेताओं पर ठेकेदार एवं प्रबंधन से कटमनी मांगने का आरोप लगाने लगे। श्रमिकों ने बताया कि उच्च नेताओं के कारण बीते 7 महीनों से प्लांट के STP यूनियन के 30 ठेका श्रमिकों की नियुक्ति रुक गई है, जिसका मूल कारण स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता है। इन नेताओं के वजह से ही बीते 7 महीनों से श्रमिक बेरोजगार बैठने पर बेवश है। आंदोलन कर रहे सुमित गांगुली नामक श्रमिक ने कहा कि बोटलिंग प्लांट के STP विभाग का मियाद 7 महीनों पहले समाप्त हो गया था। उसके बाद नया टेंडर जारी किया गया एवं विभाग से वर्क ऑर्डर भी निकल गया, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खबर है कि यूनियन के नेता प्रबंधन एवं ठेकेदार से कटमनी मांग रहे हैं। कटमनी नहीं मिलने के कारण बड़े नेता काम शुरू करने में बाधा बन रहे हैं, जिस कारण काम से बैठे 30 श्रमिकों की नियुक्ति नहीं हो रही है एवं 30 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। बड़े नेताओं को इस मामले को लेकर गंभीर होकर समस्या का समाधान करना चाहिए
इस बारे में ट्रेड यूनियन के 3 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष कल्लोल बैनर्जी ने बताया कि आंदोलन करने वाले तृणमूल ट्रेड यूनियन के ही नहीं हो सकते। प्रबंधन से इस विषय को लेकर बैठक की गई है। आंदोलन करने वालों को पहले यूनियन के नेताओं के पास जाकर पूछना चाहिए था। चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे को लेकर आरोप लगाना गलत है। ধরে এখানে ইন্ডিয়ান অয়েলে এরকম পরিস্থিতি চলছে। কি সমস্যাটা কি হয়েছে? সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের 7 মাস ধরে বন্ধ আছে কোন প্ল্যান? ইন্ডিয়ান অয়েল বোটলিং প্ল্যান্ট। কোন ডিপার্টমেন্ট? আমরা এসটিপি ডিপার্টমেন্ট। কি সমস্যা হয়েছে সেখানে? আমাদের টেন্ডার গত 7 মাস ধরে বন্ধ আছে। টেন্ডার হয়েছে কিন্তু ওয়াকারও বেরিয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু লোকাল নেতৃত্বের জন্য আমাদের এখানকার সেই জন্য কাজ বন্ধ আছে। কেন কি করছেন? তারা টাকা ডিমান্ড করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসে টেন্ডার হয়েছে, তো টেন্ডার হওয়ার পরে ম্যানেজমেন্ট বলছে আমার কাজ আমি করে দিয়েছি, এবারে তোমরা ঢুকবে কিভাবে সেটা তোমাদের ব্যাপার। কন্ট্রাক্টরই আসছে, কারোর সঙ্গে কথাবার্তা হয়তো বলেছে, উনি কিছু দাবি টাবি করেছেন, সেই এখানকার লোকাল ইউনিয়ন যারা আছে। কোন দলে? টিএমসি দলের। আপনারা তো টিএমসি। হ্যাঁ। কি দাবি করেছে? দাবি করেছেন কিছু হয়তো সেটা তো আমরা গোপন সূত্রে জানি না, কি টাকা পয়সারই দাবি করেছেন। ভয় কন্ট্রাক্টর আসছে না? ভয়ে কন্ট্রাক্টর আসছে না। আর আপনারা নিজেদের দাদাগিরি করে দিয়েছে। কি বলবেন? এরা কারা? প্রথমেই দেখতে হবে এরা কারা। এরা যদি বলে আমরা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছি বা আমরা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন করি, তাহলে ইলেকশনের প্লাগ কার্ড দাঁড়িয়ে পড়ে ওরা এরকম কথা কখনোই বলতে পারে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি ওই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ওইখানে, যেটা হচ্ছে যে এরা কারুর পদলঙ্ঘন করে ওখানে কাজে ঢুকেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে কাজে ফাঁকি মারত, যে কারণে ম্যানেজমেন্টের একাংশ এদের পক্ষে নয়। এবং ইন্ডিয়ান বটলিং প্ল্যান্ট 30 নম্বর ওয়ার্ডে এসটিপি ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন ধরে কন্ট্রাক্টর কাজ পাওয়ার পরও সেখানে কন্ট্রাক্টরকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না, শুধুমাত্র তোলাবাজির কারণে। আমরা যে অভিযোগ করছিলাম তা আজকে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। আজকে ওখানকার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা, অর্থাৎ আইএনটিটিউসি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যারা যুক্ত সেই কর্মীরাই ওখানে আজকে গেট অবরোধ করছে। এর কারণ একটাই, এরা তোলাবাজি, কন্ট্রাক্টরের উপর জুলুম করা, বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে পয়সা রোজগার করা, স্থানীয় বেকার যুবকদের বঞ্চিত করা, এই হচ্ছে তৃণমূলের কাজ। আমাদের অভিযোগটা আজকে তৃণমূল কর্মীরা। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राजनीतिक हिंसा के कारण पिछले 3 वर्षों से अपने घरों से दूर उलुबेड़िया लोकसभा क्षेत्र के चंद्रपुर के निवासियों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि उनको घर जाने की व्यवस्था करें। उन्होंने आज कहा कि हम उलुबेड़िया लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के निवासी हैं। हम लोग 67 परिवार 3 साल से बेघर है। हम घर लौटकर मतदान में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन जब भी घर लौटना चाहते हैं पुलिस हम लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पुलिस पर विश्वास नहीं है और इसलिए चुनाव आयोग से गुहार लगाने आए हैं। उलुबेड़िया लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के निवासियों ने चुनाव आयोग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और चुनाव अधिकारी को ज्ञापन दिया। রাজনীতি কারণে বাড়ি ছাড়া, দিনের পর দিন আমরা প্রশাসনের সহযোগিতা চাইছি। আমরা বাড়িতে ঢোকার মতন কোনো রকম কোনো রাস্তা পাই না। যখনই কোনো নেতার কাছে যাই, কোনো ধর্মীয় নেতার কাছে যাই বা পলিটিক্যাল নেতার কাছে যাই, ওদের কাছে গ্রামে খবর যায়, ওরা মিথ্যে মামলা দিয়ে আমাদেরকে বাইরে থেকে অ্যারেস্ট করে জেলে পুরে দেয়। মিথ্যা কেস দিয়ে সব কাউকে জলে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলছে, সেই কেসের আসামি আমাদেরকে করছে। বাড়ির বাইরে যেখানে ভাড়াটিয়া আছে খবর নিচ্ছে, রাত্রে পুলিশদের রেড করে আমাদেরকে গ্যারেজ করে দিচ্ছে। এর আগে আমরা 2023-এ হাইকোর্টের অর্ডার পাই, মহামান্য আদালত আমাদের পক্ষ রায় দেয়, বাড়ি ছাড়াবার রায় দেয়। প্রশাসনের রায়তে দুটো ব্যক্তিকে এলাকায় ঢোকায়, বাড়ির বাইরে তাদেরকে বার করে মারতে তাদেরকে রাস্তায় প্রশাসনের সামনে বেজ্জতিভাবে বাড়ির বাইরে করে দেয়। প্রশাসন কোনোরকমভাবে কোনো ব্যবস্থা নেয় না। আবার আমরা রিসেন্টলি 2024-এ হাইকোর্টে রায় পেয়েছি, মহামান্য আদালত আমাদের মুখের পানে চেয়ে রায় দিয়েছে, বাড়ি ছাড়ার জন্য আশ্বাস দিয়েছে। তো আমরা পুলিশ প্রশাসনের উপরে কোনোরকম কোনো আস্থা নাই, যার জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছি। আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে সহযোগিতা নিচ্ছি, আপনারা সহযোগিতা করুন। আমরা যেন বাড়ির মানুষ যেন বাড়িতে যেন সুষ্ঠুভাবে বসবাস করতে পারি। আমরা আর পাচ্ছি না, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে রাস্তাঘাটে ভিক্ষা করে আমরা অসহায়। কেউ আছে পিজি হাসপাতালে পড়ে বাড়ি ভাড়া দিতে পারছে না, কেউ রেল লাইনে ভিক্ষা করছে, কেউ হাওড়ার ব্রিজে ভিক্ষা করছে। পুলিশ প্রশাসনের কাছে বলে কোনো লাভ হয় না। সিওর সাথে কি দেখা করবেন? সিওর সাথে কি দেখা করবেন? আমরা দেখা করার জন্যই আসছি। নির্বাচন আধিকারিক কাছে অবশ্যই আমরা আশাবাদী। ডেপুটেশন জমা দেবেন? অবশ্যই জমা দেব। আপনার নাম? আমার নাম শেখ মুকিম। আর ডেজিগনেশন বলছেন? ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।
बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्तर बंगाल में 3 लोकसभा चुनावों में पूरी ताकत लगाने और ज्यादा से ज्यादा वोट करने का संदेश दिया है। अर्जुन सिंह ने शुक्रवार को नैहाटी इलाके में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार रैली नैहाटी बड़ा इलाके से शुरू होकर राजेंद्रपुर चौराहे पर खत्म हुई। वहीं रैली के बाद पत्रकारों से रूबरू होकर अर्जुन सिंह ने उत्तर बंगाल में 3 लोकसभा चुनावों की स्थिति पर बात की। রামনবমী অশান্তিকে ঘিরে বিজেপির তকমা লাগাচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রী তো নিজে ষড়যন্ত্র করে এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা রাজ্যে যদি মাইকে দাঁড়িয়ে নিজেই বলেন কি এখানে যারা রামনবমী মিছিল করছে তারা অশান্তি করবে, তারা দাঙ্গা লাগাবে, তো আপনি কি করছেন? আপনি তো পুলিশ মন্ত্রী। তো যারা দাঙ্গা লাগাবে, দাঙ্গা করবে, যারা অ্যান্টি সোশ্যাল, যারা এই ধরনের কাজ করে তাকে তো প্রিভেনশন তে আপনি অ্যারেস্ট করতে পারেন। আপনি তো করছেন না, তার মানে আপনি তো এটা উস্কানি দিচ্ছেন। প্রচারে যেভাবে লোক সমস্ত এগিয়ে এসে আপনার দিকে হাত রাখছে, আমরা দেখলাম একজন বয়স্ক মহিলা আপনাকে হাত মেরে, এটা মোদিজি ম্যাজিক, মোদিজির উপরে লোক বিশ্বাস করে, তাই আমাদেরকেও আশীর্বাদ করছে। ঠিক আছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी SS अहलूवालिया और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहली बार आसनसोल के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत डिशेरगढ़ भाजपा कार्यालय में मोटरसाइकिल रैली में निकले और छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा की। इसके अलावा इस दिन उन्होंने डिशेरगढ़ क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की। इसके अलावा इस दिन उनके कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया पत्रकारों से मुखातिब हुए एवं उन्होंने यह बातें कही। মত দেওয়ার অধিকার আছে, অর্থাৎ ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, সেটা তাদের প্রাপ্য সংবিধানের তত্ত্বাবধানে। তারা যাতে ফ্রিলি ফেয়ারলি নিজের ভোটটা দিতে পারে, তার জন্যে মায়ের শ্রীচরণে আরাধনাটা করা হয়। আর এটা আগেও বলছি, এখন আবার আপনাদের বুঝাচ্ছি, এই লড়াইটা কিন্তু দুটা পার্সোনালিটির মাঝখানে নয়। আমি এই এলাকায় আমার জন্ম, এখান থেকেই কামিন কল্যাণ কুটি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবধি লেখাপড়া শিখেছি। ওকালতি পাস করে, যেহেতু আমার বাবা এখানে চাকুরিজীবী ছিলেন জেকে নগরে, কারখানাটা লাল সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্যে আমরা এখান থেকে বিস্থাপিত হই। চাকুরির ক্ষেত্রে বাবাকে অন্য জায়গায় যেতে হয়, আমি তার সন্তান, আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়। 34 বছর বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার পর, পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার পর এবার আমার নেতৃত্ব আমাকে বলল যে এবার তুমি তোমার জন্মভূমি অর্থাৎ আসানসোলে গিয়ে নির্বাচনটা লড়। প্রার্থীর সাথে প্রচারে বেরোচ্ছেন আপনি, কি বার্তা দেবেন মানুষকে? দেখুন, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি আগেই বলেছেন যে সমস্ত কেন্দ্রেই পদ্ম চিহ্নই আমাদের প্রার্থী, এবং তারপর আসানসোলের মতন জায়গায় যেখানে আমরা একটা এক্সপিরিয়েন্স লোক চাইছিলাম, সেখানে 6-7 বারের সাংসদ, মন্ত্রী ছিলেন, পার্লামেন্টে সমস্ত কিছু বোঝেন, মানুষের সমস্যার কথা কীভাবে পার্লামেন্টে বলতে হয় সেটা জানেন, সেই ধরনের অভিজ্ঞ প্রার্থী আমরা পেয়েছি। ন্যাচারালি ওনাকে নিয়ে আমরা আপ্লুত, এবং ওনাকে নিয়ে আজ ছিন্নমস্তা মন্দিরে পুজো দিয়ে আমরা আমাদের প্রচারের কাজ স্টার্ট করি। দেখা যাচ্ছে কুলটিতে প্রার্থী বিক্ষোভে পড়লো এবং কালকে বারাবণীতে একটা গণ্ডগোল হয়েছে এবং সাংবাদিকদিকেও নিগৃহীত হতে হয়েছে। এই ব্যাপারটা আপনি কীভাবে দেখছেন? দেখুন, তৃণমূলের চক্রান্ত এগুলো, আর আপনি দেখেছেন যে তৃণমূলে তো নিজেদের মধ্যে বম মারামারি হয়, তো আমাদের তো এটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে থাকে। এত ছেলে সবাই চাইছে যে ক্যান্ডিডেটে ক্লোজ হবো, ওনার কাছে যেতে চাইবো। এটা লড়াইটা, কম্পিটিশনটা কিসের? যে কে ক্যান্ডিডেটকে বেশি ভালোবাসবে তার কম্পিটিশন। আর তৃণমূল কংগ্রেসের লোকরা দেখুন ক্যান্ডিডেট কাছেই কেউ যেতে চাইছে না, তো সেই জন্য আমাদের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে, একটু ধাক্কাধাক্কি হয়ে যাচ্ছে, সবাই ক্যান্ডিডেট। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट PBTV न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल लोकसभा केंद्र के टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने आज आसनसोल के राहलेन इलाके में स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस मीट की। इस मौके पर उनके साथ मंत्री मलय घटक, जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह, तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथा पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, वरिष्ठ टीएमसी नेता शिवदासन उर्फ दासू, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन उज्जवल चैटर्जी सहित टीएमसी के तमाम नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि वह जुमले के सरदार हो गए हैं, क्योंकि उनकी कही गई एक भी बात, उनके द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। वह सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए नए नए वादे करते हैं, नई नई बातें करते हैं। और आज फिर कह रहा हूँ, कितने भाई प्रचार प्रसार कर ले, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बनते हुए चलते रहें, लेकिन जो प्रचार करते हैं प्रचार मंत्री, कितना भी कर ले, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को, आप जो एनडीए कह रहे हैं, सब मिलाकर 150 से 250 सीटों को भी पार नहीं कर पाएंगे। 150 से 250 सीटें। बाकी तमाम कुछ सारी बातें हैं, कुछ हमारे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं जो गोदी मीडिया में हैं, कुछ हमारे फ्रेंड जो हैं वो मोदी मीडिया में हैं। गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो कहता रहे, लेकिन हमारी वाणी यही है, हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, हमारा अनुभव यही है। और ऊपर से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि ममता जी के ऊपर ऐसा प्रहार, अब पिछली बार लोगों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, इस बार लोग देख रहे हैं कि सारी बातों के साथ आप अभी जो घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं आप, नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उन पे आप बात नहीं करके एक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं अपमान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, या उनके ऊपर प्रहार करते हुए बगैर इश्यूज के आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ममता जी के नेतृत्व में और ममता जी का व्यक्तित्व का जादू जो चल रहा है हम सबके साथ, पूरे देश में, समाज में, वो रंग लाएगा। और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा, न अब की बार होगा। और इसी दौरान, इसी प्रक्रिया में मैं माध्यम बनकर, मैं उम्मीदवार बनकर, मैं इन तमाम अपने साथियों का, कलीग्स का, नेताओं का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर और ममता जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व के अंदर मैं सामने आया हूँ, यही कहने और यही करने, क्योंकि हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा केंद्र के लिए आज एसयूसीआई से अमर चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अमन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी की तरफ से पूरे देश में 151 सीट पर चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी कार्ल मार्क्स के आदेश पर चलकर समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं। आज भले ही पूरे विश्व में समाजवाद बढ़ रहा है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में एक बार फिर समाजवाद स्थापित होगा, क्योंकि जिस तरह से पूंजीवाद ने आज पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, उससे इस देश के जो श्रमिक, किसान और मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। আমাদের দল সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে আমি মনোনয়নপত্র আজকে জমা দিলাম। আশাবাদী মানে আমাদের এক্ষেত্রে কিছু বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষে মোট 151টা সিটে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি লোকসভা নির্বাচনে। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে আজ পর্যন্ত
যে সমস্ত দলগুলো বিজেপি, কংগ্রেস, টিএমসি, সিপিআইএম বা এই ধরনের যেসব দলগুলো রয়েছে, তারা রাজ্য বা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিচালনা করেছে এবং আজকের যে মানুষের সমস্যা, এই সমস্যাগুলোর জন্য আমরা মনে করি ভারতবর্ষের বর্তমান যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তাকে দেখভাল করেছে এই সমস্ত দলগুলো, তারাই আজকে দায়ী। সেই হিসাবে এসোসিয়াই কমিউনিস্ট লোকসভার অভ্যন্তরে জনগণের কণ্ঠস্বরকে প্রতিধ্বনিত করবার জন্যই আমরা 51টা সিটে এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা বলবার সেটা হচ্ছে যে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের দেশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির রাস্তাটাকে বেছে নেয় বিকাশের জন্য। কিছুদিন চলে এইভাবে। 56 সালে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন গ্রহণ করে এবং তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিকে মজবুত করে। এরপর 1991 সালে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা পালন করার জন্যই মূলত ডক্টর মনমোহন সিং, কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী, তিনি নয়া আর্থিক এবং শিল্পনীতি প্রণয়ন করেন। সেই শিল্পনীতি পরবর্তীকালে যত সরকার এসছে, কংগ্রেস, টিএমসি, বিজেপি, সিপিএম, ডিএমকে যারাই এসছে শাসন ক্ষমতায়, তারা মনমোহন সিংয়ের প্রবর্তিত নয়া আর্থিক এবং শিল্পনীতি নিয়েই চলছে। আজকে ভারতবর্ষের ব্যাপক বেকার সমস্যা, শ্রমজীবী মানুষের উপরে নানান ধরনের যে আক্রমণ আসছে, এই সমস্ত কিছুই হচ্ছে বা চিকিৎসা ব্যবস্থার সমস্যা, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাইভেট ক্রমাগত বাড়ছে, প্রাইভেট স্কুল বাড়ছে, সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদের সাধারণ সরকারি স্কুলের শিক্ষার মান ক্রমাগত নামছে। এই যে সমস্ত সমস্যাগুলো আসছে, অর্থাৎ যে কোনোভাবে হোক প্রাইভেটকে প্রমোট করা, প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেস, প্রাইভেট মালিক, ব্যক্তিগত পুঁজির প্রমোট করা, এই প্রমোটের ফলেই সরকারের পক্ষ থেকে আজকে দেশে এই যে সমস্যাগুলো আসছে বলে আমরা মনে করি। শ্রমিকদের উপরে বিশেষ করে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ক্ষেত্রে বলতে গেলে কয়লা শিল্পে যদি আপনি ধরেন, এটা একটা কয়লা শহর। কয়লা শিল্পে এক সময় 5 লাখের উপর শ্রমিক কাজ করত, আজকে সেটা 2,20,000, মানে আমি কোল ইন্ডিয়া হিসেবে বলছি, এই জায়গাতে নেমে গিয়েছে। কলিয়ারি শ্রমিক সে কয়লা উৎপাদন করে না, সে গার্ডের কাজ করে, নানান ধরনের সাইট কাজ করে। কয়লা উৎপাদনের কাজ চলে গিয়েছে আউটসোর্সিং কোম্পানিদের হাতে। ঠিকাদার শ্রমিক যারা, ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টির আমি সদস্য এবং তার পক্ষ থেকেই 40 আসানসোল পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমি এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। भाजपा उम्मीदवार हिरणमय चट्टोपाध्याय ने केशपुर के महिषिदा गांव में प्रवेश करने के बाद उन्होंने स्थानीय विशालाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की और समर्थकों के साथ घर घर जाकर प्रचार किया और महिलाओं से बातचीत करते हुए कई वादे भी किए। हिरणमय चट्टोपाध्याय ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो लक्ष्मी भंडार को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने केशपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक महिला कॉलेज बनाने का वादा किया। गांव की सड़कों से लेकर सभी विकास कार्य का वादा किया है। বিজেপি সরকারে এলে বিজেপি জিতলে 3,000 টাকা করে দেবে বলে দিয়েছে। এটা একটু সবাই ভাই ও মাদেরকে বলে দেবে যে বিজেপি সরকারে এলে এই 500,000 টাকা যারা দিচ্ছে এটা 3,000 হয়ে যাবে। এটা সবাইকে বলে দেবে কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় যে বিজেপি সরকারে এলে বিজেপি 3,000 টাকা দেবে, বুঝলে? এটা বলে দেবে সবাইকে যে বিজেপি থাকবেন। আমি তো কেশপুরে আছি, কেশপুরে থাকবো ভোটের সময়, ভোটের দিনকে, ভোট হয়ে যাওয়ার পরেও থাকবো, ভোট হয়ে যাওয়ার পরেও থাকবো, যাতে মানুষ যেভাবে 2021-এ আক্রান্ত হয়েছে, যেভাবে উনি সন্ত্রাস করেছিলেন 2021-এ, সেই সন্ত্রাস আমরা করতে দেবো না। আমি নিজে থাকবো, মাননীয় জেলা সভাপতিকে বলেছি, উনি আমার সমস্ত অ্যারেঞ্জ করে দেবেন বলেছেন। আমি কেশপুরেই থাকবো, দেখি যে উনি কত বড় সন্ত্রাস করতে পারেন এবারে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে। আমাদের এই এলাকাতে আমি আসবো বলে আজকে উনি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে ভয় দেখিয়েছেন, চমকেছেন, কিন্তু মানুষ চলে এসেছেন। দেখুন, আমাদের কার্যকর্তা বেশি আসতে পারেননি, কারণ তারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে আটকে আছেন, কিন্তু গ্রামের মানুষ তারা এগিয়ে এসছেন। আজকে তাদের শক্তিতে আমরা শক্তি পেয়েছি এবং এরাই এবার বাড়ির সামনে মন্দিরে পুজো দিয়ে কেশপুরে প্রচার শুরু করলেন। কি বলবেন, কেমন অনুভূতি এবং মানুষজনের কি সাড়া দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন, মানুষের একটাই বক্তব্য যে উনি ওনার গ্রামের লোকদেরকে পর্যন্ত ছাড়েননি।
ওনার গ্রামের মানুষদেরকে ধমকে চমকে, এটা মানুষ বললেন ওনার গ্রামে, যে তাদেরকেও ধমকে চমকে ভোট দিতে দেন না, ভোটগুলোকে উনি লুট করে নেন। আর ওনার যে রাস্তাটা দেখলাম, যে ওনার বাড়ি থেকে পুরো যে মহিষদার যে পুরো রাস্তাটা মাটির রাস্তা, মানে ধুলো উঠছে দাদা, সে ভয়ঙ্কর ধুলোর, বাচ্চারা খেলছে এই ভয়ঙ্কর গরমের মধ্যে। তো প্রথম যে আমরা কাজটা শুরু করবো, সেই কাজটা হবে তো এই রাস্তাটা আমরা জেতার পরে প্রথম বানাবো, যাতে মানুষ, মহিষদার মানুষের গ্রাম অ্যাটলিস্ট গর্বিত বোধ করে যে তাদের গ্রামেতে একজন অভিনেতা সাংসদ ছিলেন এত বছর, তিনি রাস্তা করেননি, কিন্তু মোদিজি আসবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্রামে তার রাস্তাটা হয়ে গেছে। এটা ওনার জন্যই করবো, ওনার গ্রামের মানুষ যাতে গর্বিত বোধ করেন যে না, এই দেশ মানুষের পাশে আছে, গ্রামের পাশে থাকে। শুধুমাত্র কলকাতায় উনি যেখানে থাকেন, সে পেন্ট হাউসে রাস্তা হবে, উনি যে রাস্তা দিয়ে মার্সিডিজ চালিয়ে ঘুরে বেড়ান, সেখানে রাস্তা হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। बर्दवान पूर्व लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार शर्मिला सरकार ने संवाददाताओं से कहा, भाजपा का मतलब मतुआ समुदाय नहीं है। मेरा मानना है कि मतुआ समुदाय के कई लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। कल से नामांकन का दौर शुरू हुआ है। कल बर्दवान पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार असीम सरकार ने अपना नामांकन दाखिल किया। फिर इसी दिन बर्दवान पूर्व से तृणमूल कांग्रेस की शर्मिला सरकार नामांकन दाखिल करने पहुंची। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार शर्मिला सरकार ने कहा कि वह उनकी तरह आए, हम हमारी तरह आए हैं। मुझे इतना प्रचार पसंद नहीं है। नामांकन फाइल जमा करनी है, इसलिए केवल तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने वाले ही आए हैं। मतुआ समुदाय को लेकर पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का मतलब मतुआ नहीं है। बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो हमेशा रहेगा उसे ही वोट देंगे। मुझे लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ। मतुआ समुदाय के वोट के साथ ही यही समस्या है। কালকে তো আপনার অসীম সরকার এলেন, পুরো মতুয়া যারা রয়েছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে, কি বলবেন? একটু নামও এটা ভাই। ওনার মতো করে উনি এসেছেন, আমরা আমাদের মতো করে এসেছি। এখানে আমার মনে হয় না খুব বেশি, মানে আমি অত প্রচার পছন্দ করি না, একটা নমিনেশন জমা দেওয়ার দরকার, সেটা দিয়েছি। এবং কিছু লোকজন যারা আমাকে সাপোর্ট করে, মানে তৃণমূল কংগ্রেসকে সাপোর্ট করে, তাদের কোর গ্রুপের মধ্যে আছেন, সেরকম লোকজনকেই আনা হয়েছে, খুব বেশি লোকজন বলা হয়নি। এবং যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছেন, অনেকে আসতে চেয়েছেন, তাদেরকে না করা হয়েছে। এত গরম, এই গরমের মধ্যে সবাইকে যাতে এত কষ্ট না করতে হয়, সেই হিসেবে আমাদের দল থেকেই এরকম ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে খুব বেশি লোক নয়, লোকজনকে কষ্ট দেওয়া নয়। কোথাও কি মনে হলো যে মতুয়া ভোট ক্যাপচার করার জন্য ওনার এই এরকম? আমি বলতে পারবো না, সেটা উনি ভালো বলতে পারবেন, যেহেতু আমি মানে অসীম সরকার নই, তো আমার মনে হয় তাকে জিজ্ঞেস করুন। অভিষেক ব্যানার্জি আপনার জন্য এসেছিলেন মিটিং করতে, কি টিপস দিয়ে গেলেন? টিপস কিছু নেই, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রচার কেমন হচ্ছে, আর ব্যাস ওইটুকুই কথা। আর কোনো রকমের কোনো প্রবলেম আছে কি না, ব্যাস ওইটুকুই কথা হয়েছে আমার সাথে। কি মনে হচ্ছে আপনার, কতখানি আশাবাদী? সবাইকে এক কথাই বলছি, 100% আমি বিশ্বাসী যে আমি জয়লাভ করব, কারণ মানুষ আমার পাশে আছে, তৃণমূলের পাশে আছে। আপনার এলাকায় মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের অনেক বসবাস, কতখানি ওনাদের ভোটটা আপনি এখনো পর্যন্ত কি সাড়া পেলেন? আমার মনে হয় না কোনো সাম্প্রদায়িক দিয়ে মানে মানুষকে বিচার করা যায়। বিজেপি মানে মতুয়া নয়, মতুয়ারা প্রচুর লোকজন আছে যারা আমাকে ভালোবাসেন, তারা মানুষ দেখছেন, তারা দল দেখছেন। সুতরাং যে কাজ করছে, যে পাশে থাকছে, এবং যাদেরকে মনে হচ্ছে যে বিশ্বাস করা যায়, সেরকম লোকজনকেই তারা নিশ্চয়ই ভোট দেবেন। তার মধ্যে আমার মনে হয় আমি পড়ি, সুতরাং আমার সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र की तृणमूल उम्मीदवार महुआ मैत्रा कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व समर्थकों के साथ जुलूस और रंगारंग जुलूस के साथ नदिया जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दिन कृष्णानगर पोस्ट ऑफिस चौराहे से नदिया जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक एक रंगारंग जुलूस में बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बाद कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार महुआ मैत्रा ने नदिया जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जिला मजिस्ट्रेट एस अरुण प्रसाद को अपना नामांकन दाखिल किया।
ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।